Praise the Lord. I tell you what, let's just pray right now. Father, we thank you for this day. Gracias, Señor, por este día. We thank you for every person that's come into your Persona que house. está aquí en tu casa. We pray your blessing over their Pedimos tu lives. bendición sobre sus vidas. And we thank you, Holy Spirit, that you are here. Y gracias, Espíritu Santo, que Lord, estás aquí. we sense your presence Sentimos tu presencia from the worship de la adoración to this moment. hasta este momento. We know that you are with us. Sabemos que estás aquí. So, Lord, open up our hearts to the word today. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Lord, just help us to receive all that you have for us. Ayúdanos a recibir todo lo que tienes para nosotros. And we give you all the thanks and glory Te damos toda la gloria y la honra. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And everybody said, Y todos dicen, Amen. amén. praise the Lord. Well, listen, today I want to continue with our series on Ephesians. Vamos a continuar la serie en Efesios. We're actually on part 9 of Ephesians. We're beginning the 4th chapter. Estamos en la novena parte, empezando el capítulo 4. There are 6 chapters in the book of Ephesians. Hay 6 capítulos en el libro de Efesios. So we're in no hurry. I mean, the book is so rich and so full of truth that we want to take our time as we go through this. El libro es tan rico que no nos hemos apresurado. And so today we want to look at chapter 4, the first 3 verses of Ephesians. Queremos ver los primeros 3 versículos del capítulo 4. And there's a theme that I want to touch upon today. Y quiero tocar un tema hoy, And it's the theme of unity. el tema de la unidad. Paul is talking about unity in the church. Pablo estaba hablando de la unidad en la iglesia And so we want to see what exactly Paul is talking about y queremos ver de qué se trata and eso how we can apply that to our y lives. cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. So beginning in verse 1, Versículo 1. I'm going to read the first 3 verses. Voy a leer los 3 versículos. Paul says, and I'm reading, I think, out of the NLT version. Paul says, therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. For you have been called by God. Porque en verdad han sido llamados. So I just want that to sink in for just a moment. Que les entre eso. Paul is saying, for you have been called by God. Porque han sido llamados por Dios. So when God calls, that is a high calling. Cuando Dios llama es un llamado grande. In verse 2, he says, always be humble and gentle. Versículo 2. Siempre sean humildes y amables. He says, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. In verse 3, he says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu. Binding yourselves together with peace. Y enlazados mediante la paz. Wow, what a powerful word Paul is giving us today. Qué palabra poderosa nos da Pablo hoy. It's interesting that Paul would be writing about conflict. Es interesante que Pablo esté hablando acerca del conflicto. Because Paul was no stranger to conflict. Porque Pablo conocía bien el conflicto. In or outside of the church. Dentro y fuera de la iglesia. As a matter of fact, many of the letters that Paul wrote were written from a jail cell. Es más, la mayoría de las cartas que escribió Pablo fueron de la cárcel. And many of the letters that Paul wrote were written to address the issues of conflict that the young churches that he had planted were Y experiencing. muchas de las cartas que él escribió estaban tratando con el tema de conflicto en las iglesias jóvenes que él había plantado. So we know by Paul's
Paul's writings that he was beaten, that he was stoned, that he was thrown in prison on many occasions for preaching the gospel of Jesus Sabemos Christ. por las escrituras de Pablo que él había sido apedreado, golpeado y encarcelado por predicar el evangelio de Jesucristo. Now, the gospel of Jesus is called the gospel of peace. El evangelio de Jesucristo es llamado el evangelio de paz. However, Jesus said that it would also bring division. Sin embargo, Jesucristo dijo que también traería división, It would divide families. dividiría familias, It would bring division in relationships. dividiría relaciones. But Paul here is addressing the issue of maintaining unity in the church, in the body of Christ. Pero aquí Pablo está tratando con el tema de mantener la unidad en el pueblo de Dios, en la iglesia. If you know the story of Paul, when, of course, he's addressed early on in the book of Acts as Saul of Tarsus. Si conocen la historia de Pablo, antes era Saulo de Tarso. And Paul himself was an instigator of conflict. Y cuando era Saulo, él principiaba conflictos, He hated Christians. odiaba a los cristianos, He persecuted the Jews who had converted to Christianity. perseguía a los judíos que se habían convertido en el cristianismo. And despite all of this, God placed a special call upon Paul's life. Y aún así, Dios puso un llamado especial en la vida de Pablo. He called him to preach the gospel to the Gentiles, Le llamó a predicar el evangelio a los gentiles, to those that he would never, as a religious person, have contact with. a ellos quien él nunca hubiera tenido contacto ni comunicación en su religión judía. And God caused him also to suffer for Jesus' sake, for preaching the gospel. Y también Dios lo llamó a sufrir por predicar el evangelio. So Paul experienced, and he wrote about this in some of the earlier chapters of Ephesians, he wrote about God's abundant grace. Y Pablo desde el principio escribe acerca de la gracia abundante de Dios. There's just something about God's grace. Hay algo de la gracia de Dios. In 2 Corinthians chapter 12, Paul said that God said to me, "My grace is sufficient for you." En 2 de Corintios 12, Pablo dice que My grace is sufficient Dios for you. dijo que su gracia es suficiente para ti. He said, "For my power is made perfect in weakness." Mi poder actúa mejor en debilidad. Well, Paul was a very prideful man. Pablo era un hombre muy orgulloso, He was a very strong man. un hombre fuerte, He was a very religious and politically powerful man. un hombre religioso y de alta política. But God humbled Paul, Pero Dios lo humilló and he humbled him for a good reason. y con buena razón. First, God humbled Paul so that he could reveal his love and his grace and his power in the life of this troublemaker. Primeramente, Dios humilló a Pablo para poder revelar la gracia. What is it that he revealed? That God revealed his love, his grace, and his El power. amor, la gracia y el poder de Dios en la vida de Pablo. And second, humility is not a sign of weakness. Y la humildad no es señal de debilidad, It's a sign of God's strength. es señal de la fortaleza de Dios. 1 Peter said, God resists the proud, but he gives grace to those who are humble. Segunda de Pedro dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amen. Amén. If you need to experience God's grace and his power today, Necesitamos vivir
la gracia y el poder de Dios hoy. Let's allow the Holy Spirit to bring humility in our lives. Hay que permitir al Espíritu Santo que traiga humildad a nuestras vidas. Not a sign of weakness, No es señal de but a debilidad, sign of God's strength in más us. de la fortaleza de Dios en nosotros. So how many of you know that when God calls us, He supplies? ¿Cuántos saben de que cuando Dios nos llama, Él provee? For Paul, God had called him out of the darkness he was living in, Para Pablo, Dios lo había llamado fuera de la oscuridad en la que él estaba and turned his world upside down. y volteó su mundo al revés. He became everything he was against. Él se convirtió en todo lo que él estaba en contra de. And the way that happened was because he said God's grace is sufficient. Y fue porque él pudo decir, la gracia de Dios es suficiente. So when we fully surrender to the will of God, Cuando plenamente nos rendimos a la voluntad de Dios, we place our now and our future in His hands. ponemos nuestro hoy y nuestro futuro en sus manos. And just like Paul, we are learning how to trust in God as He leads us in our faith journey. Y así como Pablo estamos aprendiendo cómo confiar en Dios al él dirigirnos en nuestra jornada de fe. Amen. Amén. Praise the Lord. The Gloria a Amplified Dios. Bible gives us a broader definition or a broader understanding of Paul's reference to leading a life worthy of God's calling. En la Biblia amplificada nos da una muestra más amplia acerca de este versículo. It says, a worthy life is one that exhibits godly character. Una vida digna es una vida que muestra un carácter piadoso. So remember, Paul is encouraging us to live a godly life, Dios nos está animando a vivir una vida piadosa which exhibits godly character. que muestra carácter piadoso It also exhibits moral courage, y valor moral, personal integrity, integridad personal and mature behavior. y comportamiento maduro. The Amplified Bible says it is living a life that expresses gratitude to God for our salvation. Es vivir una vida que expresa gratitud a Dios por nuestra salvación. So in verse 2, Paul tells us how to live a worthy life. En el versículo 2, Pablo nos dice cómo vivir una vida digna. He says, always be humble and gentle when dealing with others. Dice, siempre sean humildes y amables al tratar con otros. He says, be patient with one another. Sean pacientes unos con otros. He goes on to say, let our genuine love bear the mistakes of others. Que nuestro amor genuino tolere las faltas de otros. So he's talking about genuine love or agape, which is God's love. Estaba hablando del amor genuino, agape, que es el amor de Dios. And so what he really means, in other words, is to let love fill in the gap. Lo que quiere decir es que dejemos que el amor llene las brechas. It's God's love that helps us to bear with other people's mistakes. Es el amor de Dios que nos ayudan a soportar las faltas, a tolerar las faltas de otros. And it's also God's grace that helps us to express that love, especially when someone disappoints us. Y la gracia de Dios es la que nos ayuda a expresar ese amor, especialmente cuando alguien nos ha insultado. And then he said, strive to keep the unity or oneness of the Spirit in the bond of peace. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Strive to keep the unity. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. We work together to make whole the body.
trabajamos juntos para hacer más completo el cuerpo de Cristo. We work together to make the whole experience success. Trabajamos juntos para que el cuerpo de Cristo completo tenga éxito. Amen. Amén. So each of these things that Paul is listing are spiritual attributes, are spiritual fruit. Estas cosas que ha mencionado Pablo son fruto espiritual. These fruits give testimony to our character, to our courage, and to our integrity and maturity as believers. Este fruto da testimonio a nuestro carácter, nuestra integridad y nuestra madurez como creyentes. Amen. The fruit of the Spirit. El fruto del To Espíritu. Galatians chapter 5, it gives us a list of the fruits of the Spirit. En Gálatas 5 nos da la lista de los frutos del Espíritu. Love, joy, peace, Amor, gozo, paz, patience. paciencia. So these are fruits of the Spirit that God wants to manifest in our lives. Son frutos del Espíritu que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Many times we put a lot of emphasis on the gifts of the Spirit, mentioned in 1 Corinthians chapter 12. Muchas veces ponemos mucho énfasis en los dones del Espíritu mencionados en 1 Corinthians 12. 1 Corintios 12. Now, we believe in the gifts of the Spirit. Y si creemos en los dones del We Espíritu believe Santo, in miracles. creemos en We milagros, believe in the gift of healing. creemos en el don de milagros We believe in the gift of knowledge sanidad. and prophecy, y de profecía y de entendimiento, tongues and interpretation. de lenguas, interpretación. So we believe in the gifts of the Spirit Creemos en los dones del Espíritu. because Paul said they're for the church. Porque Pablo dice que son para la iglesia. But sometimes we put so much emphasis on the gifts of the Spirit Pero muchas veces ponemos tanta énfasis en los dones del Espíritu that we forget about the fruit of the Spirit. que olvidamos los frutos del Espíritu. One of the first fruit mentioned is love. El primer fruto mencionado es amor, God's love. el amor de Dios. As a matter of fact, Paul gives reference to the operation of the gifts of the Spirit. Pablo sí se refiere a la operación de los dones del He Espíritu, says, without love, pero dice que sin amor, well, let me reach out. He said they operate through love. dice que operan los dones a través del amor. And if they're not operating in love, Y si no están operando en amor, he said, then we're just making a lot of que noise. entonces nada más estamos haciendo ruido. Amen. It's Amen. one thing to make a lot of noise, Es una cosa hacer tanto ruido and it's another to allow love to speak loudly for Jesus. y otra cosa permitir que el amor de Dios hable fuertemente por I Jesús. believe we can have the gifts of the Spirit, Yo creo que podemos tener los dones del Espíritu, but it's important also that we allow the fruit of the Spirit to Pero- manifest in our lives. muy importante permitir que los frutos del Espíritu manifiesten en nuestras vidas. So Paul is telling us how to live a worthy life, a life worthy of our calling. Y Pablo está hablando acerca de cómo vivir una vida digna de nuestro llamado. So let's look at chapter 3. I'm sorry, verse 3. No, I'm sorry. Yeah, going back to chapter 3, which is where we ended last week. Regresando al capítulo 3, en donde terminamos la semana pasada, You know, Paul was speaking about God's abundant and glorious grace. Pablo estaba hablando de la gracia y gloriosa de Dios. God's resources that are available to each. He said, God's glorious and abundant resources that are available to us. Y los recursos gloriosos y abundantes que están disponibles para cada uno de So, nosotros. and he says these things flow from God's grace. Y dice que estas cosas vienen de la gracia de Dios. God's grace, that word is charis.
La gracia de Dios, esa palabra es charis. It's the same word that gives mention to the gifts of the Spirit in 1 Corinthians chapter 12. La misma palabra que menciona los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12. It comes from the word charismata Viene de la palabra carismata or charismatic. o carismático, And it actually means gift. pero significa un regalo. If you've ever seen a very charismatic person or speaker, communicator, Si han visto a alguien muy carismático platicar o comunicarse, well, you say he has a gift. dices, oh, tiene un The gift of don. communication. El don de comunicación. The gift to encourage his El audience. don para animar a las personas. But he's speaking about God's grace at a different level. Pero está hablando acerca de la gracia de Dios a otro nivel. And God, just as Paul said, God's grace is sufficient. Y así como dijo Pablo, que la gracia de Dios es suficiente, God has enough grace to help us do what we should be doing to maintain unity and live a life worthy of his calling. Dios tiene suficiente gracia para poder ayudarnos a hacer lo que debemos de estar haciendo para mantener la unidad y ser dignos de su llamado. Grace Gracia is the key es la clave that unlocks God's treasure chest of his spiritual abundance. abre el cajón de tesoros de la abundancia espiritual de Dios. Grace means unmerited favor. Gracia significa favor inmerecido. To receive something that we don't deserve. We can't earn it or buy it. Recibir algo que no merecemos, no podemos ganarlo ni comprarlo, But it's a gift from God. pero es un don de Dios. And this is the key that unlocks the spiritual treasure chest. Y esta es la clave que abre ese cajón de tesoro. Psalms chapter 133. En Salmos capítulo 133. This is a message in itself. En sí este es un mensaje, But I just want to just briefly touch on pero this. quiero tocar en él. The psalmist, King David, he writes, "How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony." Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. That word harmony is actually unity. Armonía en este lugar significa unidad. Verse 2, he says, "For harmony is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head." Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, That ran down his beard and onto the border of his robe. que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. And there the Lord has pronounced his blessing, even life everlasting. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Now, if you've ever been to Israel Si han ido a Israel and you've taken the y tours, tomado el tour, you would be very familiar with this place that the psalmist is referring to. conocerían estos lugares a los que se refiere. It has a very significant meaning in Jewish culture. Tiene un significado muy importante en la cultura So judía. coming from that perspective, David is being very poetic. Viniendo de esa perspectiva, David está siendo poético, But he's also sharing a very powerful truth about unity. pero también comparte una poderosa verdad acerca de la armonía o la unidad. Now, this anointing oil being poured over Aaron and it running down his beard is very relevant. Esta unción, este aceite de unción que fue puesta
sobre Aarón y cayó de su barba hasta su manto. Es muy relevante. Of course, the anointing oil, the oil represents God's anointing. Este aceite representa la unción de Dios. So it's God's anointing over Aaron was a recognition of God's calling upon his life. La unción sobre Aarón fue un reconocimiento del llamado de Dios sobre la vida de él. So Aaron was Moses' brother, Aarón siendo hermano de Moisés. and he was anointed the very first priest in Israel. Fue ungido el primer sacerdote de Israel. And so David is drawing off of this very powerful moment to share a truth with us. Y David está sacando de este momento poderoso para compartir una verdad con nosotros. So we see that unity in Christ, in the body of Christ, brings God's blessing. Vemos que la unidad en el cuerpo de Cristo trae bendición de Dios, Even everlasting life. aún vida eterna. Listen, God is preparing us down here Dios nos está preparando aquí, from our worship this morning desde nuestra adoración esta mañana, to the community that we build in the church. a la comunidad que crece en la iglesia. Being able to love one another. Poder amar unos a otros. Even when we have moments that we're not lovable. Aunque hay veces no somos tan dignos de ese amor. So we're practicing right now Pero estamos en práctica for heaven. para el cielo. Amen. Amén. We're practicing. Estamos practicando. We're perfecting praise. Perfeccionando adoración. And we're perfecting relationship. Y perfeccionando nuestras relaciones con unos Now we con know otros. that there is no perfect relationship here on the earth, Sabemos que aquí en la tierra no hay relación perfecta, but there will be in heaven. pero lo habrá en el cielo. And so between now and then we get to practice. Así es que de aquí a entonces podemos practicarlo. And Paul says wherever there is unity, Y Pablo dice que donde haya unidad, where there's harmony in the body of Christ, armonía en el cuerpo de Cristo, you will find God's blessing. encontrarás la bendición de Dios. Unity in the church also brings God's peace upon us. La unidad en la iglesia también trae la paz de Dios sobre nosotros. The Bible says that Jesus is the Prince of Peace. La Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. And when he is truly the Lord of the church, Cuando Él es verdaderamente el Señor de la when iglesia, he is really the one in charge, el que está encargado, there will be peace in the church. habrá paz. There will be peace in your life. Paz en cada There día. will be peace in your family. Paz en tu familia. There will be peace in your community. Paz en tu comunidad. As a matter of fact, God wants to use us to be peacemakers. Dios quiere usarnos para ser hacedores de paz. So unity here in Psalms 133 is compared to God's anointing that confirmed Aaron's priestly calling. Aquí en el Salmo, la unidad es comparada con la unción de Dios sobre el llamado de Aarón. When God anointed Aaron, when Moses poured that oil over Aaron's head, it not only was a confirmation, but it was an activation of God's calling in his life. Cuando Dios derramó ese aceite sobre la cabeza de Aarón, no solo era una confirmación, pero una activación de la unción y el llamado de Dios sobre la vida de Aarón. Remember, Paul started out this chapter by saying, "You have been called by God." Recuerden que Pablo empezó este capítulo diciendo, han sido ustedes llamados por Dios. God wants to pour out his anointing upon your life, upon my life. Dios quiere vertir su unción sobre tu vida. He wants to confirm his call upon your life. Quiere confirmar su llamado sobre tu And vida. he wants to activate the kingdom of God in you. Y quiere activar el reino de Dios en tu vida. Amen? Amén. Listen, unity in the church brings a refreshing upon God's people. La unidad en la iglesia trae un
un refrescar a la iglesia. David said harmony or unity is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountain of Zion. Dice que David que That harmony is armonía o la like a unidad refreshing, es tan refrescante como the dew. la humedad que cae sobre la montaña. I don't know about you, but I need a refreshing in my life. No sé tú, pero yo necesito ser refrescado en mi vida. You know, the opposite of unity is disunity. Lo opuesto de la unidad es desunidad, It's conflict. conflicto. Conflict doesn't bring a refreshing. El conflicto no refresca. Well, I know some people who love conflict. Aunque conozco algunos a quien les encanta el conflicto. It seems like they live for conflict. Parece que viven para estar conflictivos, But they have no peace. pero no tienen paz. When we come together in unity, Cuando venimos en unidad, when we live in harmony cuando vivimos en as a armonía, church and as a family, como iglesia y como familia, we will experience a refreshing. seremos refrescados. Amen. Amén. If you were with us earlier in the year, we preached a series on We Believe. Si estaban con nosotros antes, este año predicamos una serie en Creemos. So this is our theme for this year, We Believe. Es nuestro tema de este año. We believe. And Creemos. it's taken from Acts chapter 2, verses 42 through 46. Del libro de Hechos 2, 32 al 36. And it speaks about the unity and the common goals of the believers in the early church. Y habla de la unidad y las metas comunes de los creyentes de la primera iglesia. And if we go back and look at that script, that passage, Y si regresamos a ver ese pasaje, and I want to encourage you to read the whole book of Acts. It's powerful. y les animo que lean el libro de Hechos, It'll change your life. cambiará sus vidas. But regarding this passage of scripture, Pero según este pasaje, we see that they studied together, vemos que estudiaron juntos, they worshiped together, adoraban juntos, they prayed together, oraban juntos, they ate together. comían juntos, We'll be doing some of that later on. y al rato comeremos, And it says they had all things in common. y tenían todo en común. They even sold properties that they had and possessions so that they could share with those who had need in their community. Aún vendieron propiedades que tenían para poder compartir con todos los demás que tenían necesidad de su So comunidad. this is first of all, the book of Acts is God's map for us to see how the church should look today. El libro de Hechos es como un ejemplo para poder ver cómo debe de ser la iglesia. And this is a perfect picture of what unity looks like. Y esta es una perfecta imagen de cómo se ve la unidad. That they were in one mind, one heart, and had one purpose. De una mente, un corazón y un propósito. And that's what the church should be. Y así debe ser la iglesia. So their unity allowed God to work miracles through the apostles. Su unidad permitió que Dios pudiera hacer milagros a través de los apóstoles. To the point that all of the non-believing community around them, the Bible says they were in awe. Al punto de que los no creyentes que los veían estaban asombrados. They were blown away by what God was doing through the church. Pero que wow, lo que estaba pasando en la iglesia. By the love and the unity that they had for one another. Viendo el amor y la unidad que se tenían unos con otros. And because of that unity, God was able to manifest His presence and His power in their midst. Y por esa unidad Dios pudo manifestar su presencia y su poder entre ellos. And then it says, because of that, God added to the church daily. Y
Dice que por eso también Dios agregó almas a la iglesia diario. Now, those of you who worked with us getting this facility ready the last couple of months, Los que estuvieron echándole ganas para preparar este local los últimos meses, especially Luis, especialmente Luis, you know that I care about details. sabe que a mí me importan mucho los detalles. But you know, a few weeks ago, God stopped me. Pero hace poco Dios me detuvo. First of all, I thank God for this facility Primeramente doy gracias a Dios por este local that He's provided for this church. que Él ha proveído para esta iglesia And I thank God for each one of you as well. y por cada uno de ustedes, I thank God for those of you who are serving in the church. por cada uno que sirve en Team ICGDL. Amen. Team ICGDL. But God stopped me. Pero Dios me detuvo. He said, it's in my spirit, He said, it's not the building that's going to bring people. Y en mi espíritu me dice que no es el local el que va a traer a la gente. It's not your up-to-date equipment that's going to bring people in. No es el equipo lo que va a traer a la gente. What's going to draw people in Lo que va a traer a la gente is our unity, es nuestra unidad, is our love for God, nuestro amor por Dios, is that we're of one mind and one accord, que somos de una mente y de acuerdo and that we're single-minded in our y purpose. con un propósito singular. And our purpose is not to hide behind these walls, Y nuestro propósito no es escondernos detrás de estas paredes, but our purpose is to go out and bring people in. pero salir y traer a otros. Our purpose is to go out and to find those that we can serve. Y salir a ver a quién podemos servir. Our purpose is to make Jesus real in this city Salir to a those who don't hacer know Him. a Cristo verdadero en esta ciudad a los que no lo conocen. God is adding to the church daily. Dios está agregando a la iglesia a diario. Listen, unity does not mean uniformity. La unidad no significa uniformidad. There's a big difference between unity and uniformity. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. You see, the Church of Jesus Christ is a global family. La iglesia de Jesucristo es una familia global. We have a family from Nigeria. Tenemos una familia de Nigeria. Thank you for coming. Gracias por venir. We have a amen. God bless you. We have a family from India. Una familia de India. And- Bienvenidos. amen. And we're praying that your family, John, is going to join you quickly here Y in oremos por la Guadalajara familia as de well. John, que su familia venga pronto. We have a family from the Philippines. Familia de los filipinos. Pratik is also from India. Pratik también de India. And then people from the U.S. De and Estados Unidos. Mexico. Y México. Amen. And I'm from Texas. Yo soy de Texas. Es otro mundo. But we are a global family. Somos una familia global. We don't all belong to one denomination or organization. No somos todos de una misma denominación. The Church of Jesus Christ is not a denomination. La iglesia de Jesucristo no es una denominación. It's not an organization, No es una because organización. organizations are man-made. Porque las organizaciones son hechas por hombres. But the Church of Jesus is an organism, Pero la iglesia de Cristo es un organismo. because an organism is alive. Un organismo está vivo. It's dynamic. Es dinámico. It's spiritual. Espiritual. And the Church of Jesus Christ, Y la iglesia de Or- Jesucristo. well, this is the Church of Jesus Christ. Esta es. Praise the Lord. Gloria a Dios. So we don't all belong to, listen, I'm not against denominations. Yo no estoy contra denominaciones. There are denominations and organizations within the global church, Hay denominaciones y organizaciones dentro de la iglesia global. and that's okay. Y es bueno, está bien. But we belong to one body and to one Lord. Pero pertenecemos a un cuerpo y a un Señor. That's what unites us together. Y eso es lo que nos une. Not my organization, No mi organización,
but my affiliation with Christ. pero ser afiliado con Jesucristo. That's what makes us family. Eso nos hace familia. Amen. Amén. We don't all talk alike. No todos hablamos igual, We don't all act alike. no todos nos portamos igual, We don't all think alike. no todos pensamos igual, We don't even all worship alike. ni siquiera adoramos igual. When we were serving in Spain, Cuando servíamos en España, we helped a beautiful couple from Venezuela plant a church. ayudamos a una linda pareja a plantar una iglesia. Ellos eran de Venezuela. And when the time came to receive the offering, Y cuando era tiempo de la ofrenda, los diezmos, man, they would come alive. ellos se avivaban, se avivían They would dance, y bailaban and they would make their way up to the front of the y church, subían bailando and they would give their offering. y daban su ofrenda Is that the way they do it in Nigeria? Almost. con gozo, with joy. So listen, we have different traits about us as a church. Tenemos diferentes distintivos como iglesias And we don't even have the same doctrinal beliefs. y ni todos tenemos las mismas doctrinas. Because some of us believe this and some of us believe maybe something else about, for example, the Holy Spirit. Porque algunos creemos ciertas cosas y otros pues diferente acerca de ello. Por ejemplo, el Espíritu Santo. And that's okay because God has given us His Word that we can come together and study. Y está bien porque Dios nos ha dado su palabra para unirnos y estudiar. And let God's Word bring us together in our Y que spirits. su palabra nos una en espíritu. So what we do is make every effort to maintain unity through Christ. Lo que hacemos es todo lo posible para mantener la unidad en Cristo. So if we all acted alike or talked alike, Si todos habláramos igual o nos portáramos igual, if we all did the same thing, si todos hiciéramos la misma The same cosa de la misma manera, we would be in uniformity, or we would be uniform. estaríamos en uniforme. That's what that means. Everybody looks alike. They all wear the same hat, the same shirt, the same pants. Así son los uniformes para que todos sean igual. It's a uniform. Es un uniforme. And if we were uniform, we would have no conflicts in the church. Y si fuéramos uniformados, no habría conflicto. Wouldn't that be nice? ¿Que no sería lindo? No disagreements, no conflicts. Sin conflictos, But we know that that's not how things are, right? pero así no es la cosa. You see, God doesn't call us to uniformity. Dios no nos ha llamado a uniformidad. He's calling us to something greater. Nos llama a algo mayor, He's calling us to unity. a unidad. And so as we look around this morning, we can see what God's plan is for His church. Al ver alrededor podemos ver el plan de Dios para su iglesia. That we don't all look alike. Que no todos nos vemos We igual. don't all, some of us even speak different languages. Algunos hablan otros idiomas. And that's okay, Y está bien. because that's God's plan. Es el plan de Dios. We are a diverse group of people. Somos un grupo diverso Many of us come from different countries, de diferentes países, different cultures. diferentes culturas, We have different upbringings, crecimos diferente, as well as different biblical perspectives. con diferentes perspectiva bíblica. But this is the way God made us. Pero así nos hizo Dios. And we don't let that get in the way of what God wants to do in our lives. Pero
pero no permitimos que eso estorbe lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. As a matter of fact, we celebrate diversity Celebramos la diversidad because that's what makes us who we are. porque eso nos hace quien somos. You see, our differences, they enrich our lives and they enrich the church. Nuestras diferencias enriquecen nuestras vidas en la iglesia. As the body of Christ, every one of us are uniquely different. Como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos únicos. What we do have in common is that we've each been created in God's image. Pero en común tenemos que todos hemos sido creados por Dios, la imagen de Dios. So we've been uniquely created by God. Creados únicos por Dios. You have gifts and abilities in your life that were placed there by God. Tienes dones y habilidades en tu vida que Dios puso ahí. And we all have different gifts and abilities. Y todos tenemos diferentes dones y habilidades. This brother can sing Este hermano puede cantar better than most of us in this room. mejor que la mayoría de nosotros. Now, in Texas, we would say he can sing. En Texas diríamos así. He can sing. Este es con el acento tejano. With It's with a little Texas. Texas accent. But we celebrate our differences. Pero celebramos nuestras diferencias. Amen. So as the body of Christ, we're different in many areas. Como cuerpo de Cristo somos diferentes en muchas But we áreas. come together in Christ. Pero venimos en unidad de Cristo. I mean, listen, if everybody could sing like my brother, it would be great. Si todos cantaran como Ramiro, qué bueno. But if everybody played the drums like Danny, then we'd be in trouble. Not because he's a bad drummer. Si todos tocaran como Dani, pues estaríamos en problema, no porque es malo, It's because we'd have 10 people up here playing the drums. porque tendríamos muchos tocando la batería. And o nobody would be el leading cajón, worship like Ramiro. y luego nadie cantando. So it'd get pretty boring pretty quick. Se pondría aburrido si nada más tenemos todos igual de un tipo. So in the midst of our diversity, God's called us to unity. Así es que entre nuestra diversidad Dios nos ha llamado a la unidad. When Paul says make every effort, he really means work very hard to love and serve one another. Cuando Pablo dice haz todo lo posible, él quiere decir trabajen duro para servir uno a otro. Maintaining unity in any situation Manteniendo la unidad en It's not toda always situación no siempre es fácil, especially in the church, especialmente en la iglesia, because there's a spiritual dynamic that we live in. porque hay una dinámica espiritual en la que vivimos. And the greatest tool that Satan uses to destroy the church is division. Y la herramienta una de las herramientas mayores que Satanás usa para destruir la iglesia es división. Listen, it's very easy to come in and spot our differences. Es fácil entrar y rápidamente reconocer nuestras diferencias. And the more we get to know each other, it's easy to see our faults. Y lo mejor que nos conocemos, es fácil ver las faltas unos de otros. But Paul said, fill in the gap with love. Pero Pablo dice, llene esa brecha con amor. And that's how you will maintain unity. Y así mantendremos la unidad. But the devil wants to magnify our differences. Pero Satanás quiere hacer mayores nuestras diferencias. And many times he'll even use people in the church to make that happen. Y luego intenta usar a personas en la iglesia para que suceda eso. And this is why Paul said, make every effort to maintain unity. Por eso dice Pablo, haz todo lo posible para mantener la unidad. Some people that we meet or work with or even worship with, Algunas personas que conocemos o trabajamos con ellos o aún adoramos con ellos, even people we live with can be difficult. aún gente con la que vivimos pueden ser difíciles.
I know that's hard to believe, but Yo sé que eso parece difícil de creer, pero así sucede. well, except in Pratik and Claudia's marriage, they have a perfect marriage. I'm sorry, I'm just picking on you. But people we live with, we work with, we worship with, can be difficult people sometimes. Las personas con las que vivimos o conocemos o trabajamos o aún estamos en la misma iglesia pueden ser personas difíciles. But listen, difficult people, Pero escuchen que las personas difíciles, God uses difficult people to test our patience and our humility. Dios usa a las personas difíciles para probar nuestra fidelidad, nuestra paciencia. God uses our children Dios usa a nuestros Amen. hijos to test our patience para probar nuestra paciencia and our humility. y nuestra humildad. See or no? I have 3 boys. I know what I'm talking Yo about. tengo 3 hijos. Amen. Sí. But listen, God can use these people, Pero- and even go ahead. God can use these people Pero Dios puede usar a estas personas. in even difficult circumstances Y aún situaciones y circunstancias difíciles to develop integrity and character, para desarrollar carácter e integridad. so that we become more like Christ every day. Para hacernos más como Cristo. More like Christ in our attitudes and our actions. Más como Cristo en nuestra actitud, en nuestras acciones, Especially by loving those people who are difficult to love. especialmente al amar a estas personas que son difíciles de amar. Paul said that our position is in Christ is a calling that comes from God. Pablo dice que nuestra posición en Cristo es un llamado que viene de Dios. So our calling comes with an anointing. Nuestro llamado viene con unción. And I'm closing. Y estoy por terminar. Our calling comes with an anointing to love and to serve all people. Nuestro llamado viene con una unción para amar y servir a todos los demás. We don't get to handpick people we want to love and we don't love. No estamos para escoger a este sí quiero y a este no y a este sí. Not as Christians. No como cristianos, así no. Our responsibility, our duty, our calling is to love and to serve all people. Nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro llamado es amar y servir a todos, Even difficult people. aún a los difíciles, People that you may disagree with. a que no estás de acuerdo con ellos, People that may not like you. que quizá ni les gustes, Even people that aren't so fun to be around. y gente que no es nada divertida. God's called us to love and serve them. Dios nos ha llamado para amar y servirles. So you may be asking the question this morning, how do I do that? Quizá te preguntes esta mañana, pero ¿cómo hago eso? I have some of those people you just described in my workplace. Yo tengo personas difíciles en mi lugar de trabajo, They're my neighbors, o mis vecinos, or maybe they're even in my family. o mi familia. How do I love and serve them ¿Cómo les amo? without discrimination? Y servirles. ¿Cómo les sirvo sin discriminar? Well, I want to give you 4 quick little steps. 4 pasos. First, we need the Spirit's help. Primeramente necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Don't try to do it on your own. No lo intentes por ti mismo. We need God's strength and His wisdom. Necesitamos la fortaleza y sabiduría de Dios. Second, Segundo, know that you cannot please everybody. debes saber que no puedes agradar a todos. So quit trying. Ni lo intentes. When we get caught up in that trap, Podemos encontrarnos en esa trampa we make more enemies than friends. y luego atraemos más enemigos que amigos. Third, Tercero,
by God's grace or through God's grace, por la gracia de Dios, do what you can and let God do the rest. haz lo que tú puedas y deja que Dios haga lo demás. If we're seeking to maintain this spirit of unity, Si estamos buscando mantener este espíritu de unidad, know that that's God's will. debes saber que esa es la voluntad de Dios. And if we do what we can or what we're supposed to do Y si according to hacemos Scripture, lo que debemos o lo que podemos según la Escritura, we let God do the rest. dejamos que Dios haga lo que Él How quiere many of hacer. you know it doesn't always, when you're seeking conflict resolution, it doesn't always work out? Cuando saben que cuando estás buscando resolución a los conflictos no siempre sale como tú querías. Honestly, sometimes it's better for people to leave the church Hay veces or leave the church that they're worshiping and looking for another place to worship. Hay veces es mejor que la persona conflictiva salga de la iglesia y vaya a un mejor lugar para ellos. Sometimes that's God's way of maintaining unity in the church. Hay veces eso es lo que es necesario para mantener la unidad de la iglesia. And we bless them coming in Y los bendecimos al llegar and we bless them going out. y los bendecimos al salir. And we mean that Y eso necesitamos because we're tener, one body. porque somos un cuerpo, We have one Lord. un Señor. And fourth, Y cuarto, agree to disagree. que debes estar de acuerdo de no estar de acuerdo. Agree to disagree. Sometimes we just have to walk away. Hay veces tenemos que nada más partir. Remember, we've been called by God. Recuerden, hemos sido llamados por Dios. God has an anointing Dios tiene una unción to confirm your calling, para confirmar tu llamado, to empower your calling, para empoderar tu llamado, to give us everything we need to be the church He's called us to be, para darnos todo lo que necesitamos para ser la iglesia que nos ha llamado a ser, to maintain unity in a spirit of love. para mantener la unidad en el espíritu de amor. Amen. Amén. Let's ask the Lord to help us to lead a life worthy of His calling. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida digna de su llamado. Amen. Why don't you stand with me? Amén. Pónganse de pie, por favor. Praise your name, Jesus. Gloria a ti, Señor. I hope this message has spoken to you this morning. Espero que este mensaje te haya hablado esta mañana. It's not necessarily a message that you stand up and jump up and down and shout about. No es un mensaje que te alborote quizá, But it's a message that is important for us as a church. pero es un mensaje importante como iglesia, Because I want to see God move in this church. porque quiero ver el mover de Dios en I esta want to iglesia. see God move in your life. Quiero ver a Dios moverse en tu vida. Like in Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, the Bible says that God did many miracles and healings through the hands of the apostles. Pablo dice que Dios hizo muchos milagros y sanidades a través de los apóstoles. They are the pattern that God established for us to follow. Ellos son el patrón para cual nosotros seguir. Hebrews chapter 13 says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreos 13 dice que Jesucristo es igual ayer, hoy y por los siglos. His command for us to live together in harmony has not changed. Su mandamiento para que vivamos en unidad y armonía no ha cambiado. Even more so today do we need to strive, to work hard to maintain that spirit of unity. Aún más hoy necesitamos hacer todo lo posible para mantener la unidad y el espíritu de unidad. Because what the devil is busy doing today is separating people. Porque el diablo está ocupado tratando
tratando de dividir a las personas. He wants to divide us along political lines. Nos quiere dividir en la política. He wants to divide us along racial lines. Nos quiere dividir con racismo. Listen, the devil will look, he'll find some weakness in us. He'll push that button to do what he can to separate you. El diablo buscará tu debilidad para tratar de motivarte a Aislarte. aislarte. Because he knows that listen, there is strength in unity. Hay fuerza en la unidad. When we come together as one church, Cuando nos unimos como una iglesia, there is power in Jesus' hay name. poder en el nombre de Jesucristo. And if the enemy can separate you, Y si el enemigo puede dividirte o aislarte, then he can attack your weaknesses. trata de atacar tus debilidades. God wants to strengthen us today. Pero Dios quiere fortalecernos hoy. He wants to help us be the church He's created us to be. Ayudarnos a ser la iglesia cual Él To be nos the ha creado church para ser. He's called us to be. La iglesia a cual Él nos ha llamado a ser. And for that to happen, we need His anointing. Y para que esto suceda necesitamos unción. We can't do it on our own. No podemos por nosotros mismos. We need His Spirit Necesitamos su espíritu to help us para ayudarnos, to love para amar, and to serve one para another. servir unos a otros. Not just those of us this side of the wall, No solamente de uno u otro lado de la pared, but there is a world del waiting muro, pero hay un mundo who is esperando. waiting to be loved and to be served. esperando ser amados y servidos. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready to work hard? ¿Estás lista para hacer todo lo posible? Let's pray. Vamos a orar. Father God,